مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے ویورز کو پاسٹر پرویز کی طرف سے سلام۔ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ پانی کے بپتسمہ کے بارے میں جو ہے پادری صاحب بائبل مقدس میں سے ہمیں بتایا جائے کہ پانی کے اندر 3 شخص یا 2 شخص یا کتنے شخص کھڑے ہو کر بپتسمہ دے سکتے ہیں۔ میں آج ان کے سوال کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں اور انہیں خدا کے کلام اقدس میں سے یہ بات دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ خدا کے کلام اقدس کی روشنی میں اس بات کو سمجھے اور جانے کہ کس طرح خدا کا کلام مقدس جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ کس طرح ہم نے بپتسمہ لینا ہے۔ باقی لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنی سوچ ہے جس کے مطابق وہ بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن اگر جب ہم بائبل مقدس میں سے متی رسول کی لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 13-14 آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، کیونکہ جو کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں آپ تو اس سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اس بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ پانی کے اندر کتنے شخص کھڑے ہو کر بپتسمہ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا استباغی تھا وہ دریائے یردن کے اندر کھڑا تھا اور لوگ وہاں سے نکل کر اس کے پاس آ رہے تھے بپتسمہ لینے کے لیے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر صرف یوحنا ہی موجود تھا جسے بپتسمہ کے لیے بھیجا گیا تھا، جو اس کی آگے راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب وہ دریائے یردن کے اندر موجود ہے تو بہت لوگ اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ بھی یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے جب ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو یوحنا یہ بات یسوع مسیح سے کہتا ہے۔ اب یہ 2 ہی شخص پانی میں کھڑے ہیں، ایک بپتسمہ دینے والا اور ایک جو ہے لینے والا۔ تو یوحنا اسے یہ کہہ کر منع کرتا ہے کہ میں آپ تو اس سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے، لیکن میں اپنے عنوان پر رہوں گا، کیونکہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ دریائے یردن کے اندر جو بپتسمہ دینے والا تھا وہ یوحنا تھا، اس کے پاس نہ کوئی دوسرا شخص تھا اور نہ ہی کوئی تیسرا شخص موجود تھا۔ جیسا کہ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں، کہیں پر 2 شخص پانی کے اندر کھڑے ہو کر بپتسمہ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں پر 3 دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بائبل کی روشنی میں اس بات کے بارے میں جانا جائے، اسے دیکھنا چاہیے کہ بائبل کے اندر کس طرح بپتسمہ دیا گیا ہے اور کتنے لوگ پانی کے اندر موجود تھے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم میسج بلیور ہیں تو پھر خدا کے کلام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اگر اعمال کی کتاب کے اندر 8 باب کے اندر دیکھیں تو اس کی 38 آیت کے اندر بھی ہمیں یہی ملتا ہے، جو کہ فلپس تھا، خدا کا جو ممسو تھا، اور وہاں پر ایک حبشی کھوجا تھا جو کہ ایک وزیر تھا، اور وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں، لیکن خدا کے روح نے اسے گائیڈ کیا فلپس کو کہ اس کے
पास चला जा, यानी इसके करीब हो जा। और जब उसके करीब गया तो पता चलता है, उसने उससे पूछा क्या जो तू पढ़ता है इसे समझता भी है? तो उसने कहा नहीं, मुझे ये बताया जाए कि ये जो नबी बयान कर रहा है ये किसके बारे में है। तो आगे से जवाब मिलता है कि किस तरह। अगर आप हवाला देखना चाहें तो मैं कहता हूं यह बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकें। जी, यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है 38 आयत के अंदर, बल्कि हम उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे। बाकी आप 3-4 आयतें ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर 34 आयत से पढ़ेंगे, बल्कि लिखा है, खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जबान खोलकर उस नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से मान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं मान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया। फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। अब यहां पर भी अगर हम गौर करें, जिस तरह यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह पानी के अंदर मौजूद हैं, एक शख्स बपतिस्मा लेने को है और एक शख्स बपतिस्मा देने को है। इसलिए बाइबल के अंदर अगर देखा जाए तो हमें एक ही शख्स जो है पानी के अंदर मौजूद नजर आ रहा है जो बपतिस्मा देता था, ना के 2 ना के 3। जिस तरह के आज कलीसियाओं के अंदर यह बात राइज हो चुकी है, कहीं पर 2 शख्स पानी के अंदर बपतिस्मा दे रहे होते हैं, कहीं पर 3 दे रहे होते हैं। लेकिन हम आज इसे बाइबल की रोशनी में देखना चाहते हैं कि बाइबल की तरतीब क्या है। तो यहां पर भी हमें यही मिलता है, एक तरफ हबशी खोजा है और दूसरी तरफ फिलिप्पस है, और पानी वहां पर मौजूद है जिस जगह पर वो सफर कर रहे हैं। तो वो कहता है, अब मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? पानी मौजूद है और वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि फिलिप्पस पानी में उतरता है और हबशी खोजा जो है वो बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास पानी में उतरता है। और वहां पर भी हमें 2 ही शख्स मिल रहे हैं, एक बपतिस्मा देने वाला है और एक लेने वाला है। इसी तरह अगर हम गौर करें इमाल की किताब के अंदर भी, तो वहां पर पौलुस रसूल जो है जब इफिसस के इलाका से गुजरता है, तो वहां पर भी जरा देखिएगा कि किस तरह लोग जो थे परस्तश कर रहे थे। तो उसने उनसे एक सवाल किया, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? आगे से जवाब था, हमने तो सुना भी नहीं। फिर वहां पर यही बात हुई कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का। और अब गौर करते हैं, पौलुस ने उनसे यह बात कही थी, यूहन्ना ने यह कहा था कि जो मेरे बाद आएगा यानी यीशु पर ईमान लाना। फिर लिखा है, फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। अब वहां पर देखिएगा पौलुस रसूल को भी, वो इफिसस के इलाका से गुजरा है, उसने देखा है, उसने उनको बताया है। और जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूं, और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो है पानी का बपतिस्मा लिया है। और बाइबल के अंदर नबी भी यह बात कहता है कि कम से कम एक आयत लेकर आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, बल्कि कम से कम 2 गवाहियां मौजूद होनी चाहिए। इसलिए नए अहदनामा के अंदर हमारे पास ये 2-3 गवाहियां मौजूद हैं कि कहां पर जो शख्स पानी के अंदर बपतिस्मा देने के लिए उतरा वो वहां पर केला ही था,
जो पानी के अंदर बपतिस्मा देने के लिए उतरा था, और दूसरा शख्स वो होता था जो उससे बपतिस्मा लेने जाता था। सो मैंने अपने उस भाई के कमेंट का जवाब दिया है, जो कि जिसने ये कमेंट किया था कि हमें बाइबल में से बताया जाए। तो ब्रदर, मैंने आपके सवाल का जवाब इस बाइबल में से दिया है। आप इस कलाम अक़दस की रोशनी में इस पर गौर करें। खुदावंद आपको बरकत दे।